तो जॉब कार्ड थिले आपण मानकु जुलाई 1 रु डीबीटी माध्यम आपण मानकु टंका आसीबो बैंक अकाउंट जदि आपण मानकर डीबीटी लिंक अछि तेबे 100% आपण मानक अकाउंट को टंका आसीबा को जाउची तेबे मोदी सरकार कर बड़ उपहार तेबे जो आपण मानक पाखरे जॉब कार्ड अछि से जॉब कार्ड टी आपण मानकर पुराना अछि सेही पुराना जॉब कार्ड को आपण मानकर पैसा आसीबो कि नाही ता मध्य मु आपण मानक कहबी जेहेतु आपण माने मु कहितिला आपण मानक जॉब कार्ड थिला आपण मानक टंका मिलिबो डीबीटी माध्यम रे तेबे केउ टंका आसीबो ग्रामांचल रे सहरांचल आपण माने जदि रहउचंती तेबे आपण मानक मिलिबो कि नाही कोन सब बेनिफिट रहिछि जुलाई 1 रु तालंतु पूरा अपडेट मु आपण मानक बतै दउछि जा अपडेट आसी पहुँचबो मु आपण मानक सहित शेयर करे चलंतु ए योजना बाबद रे आपण माने जानतु जुलाई 1 रु डीबीटी माध्यम रे आपण मानक अकाउंट को टंका आसीबा को जाउछि चलंतु प्रकृत रे कोन रहिछि सत्यता ताहा जानिबा आउ जदि आपण मानक पाखरे जॉब कार्ड अछि निहाती भाबरे वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जानतु वीबी रामजी जो नुआ जो मनरेगा को चेंज करा जी वीबी रामजी आसुची तो नुआ योजना लागू हेबो ताहले पुराना जॉब कार्ड जदि आपण मानक पाखरे अछि कोन करिवे पुराना कार्ड रहिबो कि नाही नुआ कार्ड करिबा को पड़िबो कि नाही काम जरूरी नुआ नियम सबकि जानतु तेबे निश्चित भाव में कहवाक गले मु जो आपण मानक पैसा कथा कहूली डीबीटी माध्यम पैसा आसीबो वीबी रामजी या ऊपर पूर्वर वीडियो मु आपण मानक अपडेट देइथिली तेबे जुलाई 1 रु कोन रहिछि नियम ताहा मध्ये आपण माने जानि नियंतु जोटा कि आपण मानक पाखरे जॉब कार्ड अछि जो मानक पाखरे जॉब कार्ड नाही तो अनेक गाँ गली जो माने अछंती माँ भौणी माने अछंती बा भाई अछंती गुरुजन माने सेमानकर मध्ये जॉब कार्ड अछि तेबे से जॉब कार्ड माध्यम रे आपण मानकर जो वीबीजी रामजी रहिछि ताहा कनेक्ट हबो ना आपण मानक नुआ वीबी रामजी बा कार्ड करबा को पड़िबो पूरा अपडेट मु आपण मानक बतै दउछि। तेबे 1 जुलाई 2026 ठारू वीबी जी रामजी नामक नुआ ग्रामीण रोजगार व्यवस्था लागू होबाक जाउछि एहा परे अनेकक मन में प्रश्न आसुछि पुराना जॉब कार्ड कौन हम देखो सरकार सूचना अनुसार पुराना जॉब कार्ड को तुरंत बातिल करा जिवो नै नुआ व्यवस्था अनुसार नुआ कार्ड मिलवा पर्यंत पुराना जो जॉब कार्ड अच्छी ताहा मध्य वैध रहिबो तेणु कहीं आपण मान जॉब कार्ड फिंगी दिंतु नहीं कि अन्य क्या कथार परिचालित हो आपण मैंने भावुए नुआ 1 तारिख तरु वीबी जी रामजी बिल लागू है तो से आपण मानक आम पैसा दिंतु आम नुआ आपण मानक कार्ड करके देदे तो सेमती आपण जब किए कहते तेज पाखु आपण मैंने दूरे दिंतु दूरे की रुहतु वीबी जी रामजी मुख्य सुविधा जो रही वर्ष को आपण मानक 125 दिन पर्यंत रोजगार मिल मजूरी सीधा बैंक खाता को डीबीटी माध्यम आसो ए कौन रही ना जल संरक्षण गछ लगाइबा पोखरी खनन ग्राम रास्ता भली काम रही डिजिटाल निरीक्षण स्वच्छता रहिबो तो मुझे आपण मानक कहि रखुछि नुआ जॉब कार्ड आवेदन प्रक्रिया एवं ओडिशार केबे आरंभ हो जदि आपण माने सरकार नुआ निर्देश आसिले निश्चित भाव में आपण मानक जनइबी तेबे आपण माने जो मानक पाखरे जॉब कार्ड अच्छी से जॉब कार्ड गोटे वर्तमान समय आपण मानक पाखरे वैध रहिबो तो जो वीबी जी रामजी आपण मैंने जानी ता नुआ लागू होती ये जो नुआ योजना सब लागू होती ग्रामांचल जो मैंने रही से मैंने ताकर केमिति बा रोजगार दिज्व वीबी जी रामजी अधीन ग्रामीण अंचल काम योजना को प्राथमिकता दिज्व बोली जना जाउछि तेबे कृषि जमीर उन्नति आपण मैंने आसूची पोखरी खनन जल संरक्षण वर्षा जल संचय गछ लगाइबा वनीकरण सिंचाई प्रकल्प एवं खेतनाल ग्रामीण कच्चा रास्ता और संजोग सुविधा जलवायु परिवर्तन को मुकाबला कर संपत्ति निर्माण हम पशुपालन जीविका सहायक काम हम महिला जो स्वयं सहायक गोष्ठी अच्छा जीविकामूलक कार्य सामिल अच्छी ग्रामर सर्वजनीन संपत्तिर निर्माण मरामती योजनार उद्देश्य केवल दैनिक मजूरी देवा नुहे बरं ग्रामांचल स्थायी संपत्ति सृष्टि कर लोकों आज जीविका को सुदृढ़ करवा देखो जो ये जो कम गुड़िक रही प्रकृत में योजना जो रही उद्देश्य कौन रही जेहेतु नरेंद्र मोदी सब किसी ना कि परिवर्तन आसूची तेबे ये जो परिवर्तन आसूची निश्चित भाव में यह जदि लागू होउची
କେବେ ଆପଣମାନେ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଦେବା ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ମେନ୍ କଥା ରହୁଛି ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ କାମ ଲାଗୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ VBG ରାମଜୀ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆମର ଥିଲା ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କାମ ମିଳିବ କି ନାହିଁ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ବିବ୍ରତ ହେବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ VBG ରାମଜୀର ନୂଆ ଲାଗୁ ହେବ 1 ତାରିଖ ତୁ ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ VBG ରାମଜୀ ନୂଆ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ଲାଗୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ ପାଇବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା DBT ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସିବ, ପଇସା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବନି। ଏହା ମଧ୍ୟ VBG ରାମଜୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବୈଧ ରହିବ, ସେଥିରେ ସରକାର କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ନ ହେଇଛି 1 ତାରିଖ ତ ଲାଗୁ ହେବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ହୁଏତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ବା ଅନୁମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନି। ତ ଦେଖାଯାଉ 1 ତାରିଖ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ କୌଣସି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଏନି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେହେତୁ VBG ରାମଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ ବିଲ୍, ସେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 100% ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।